नमस्ते सुधिमर दर्शक समाज एवं मोर कला प्रेमी बंधुगण आज आमर यही चौधरी टिकरपड़ा ग्राम जो पवनपुत्र हनुमानंगर आज यात्रा उपलक्षे तांकर मंदिर प्रतिष्ठा निमंते अच्छा अच्छा ये जो महाभारत बा भारत मंचस्थ करने को जाऊछु एणु आमर ग्रामवासी मानंगो मोर माँ मौसी मानंगो मोर कर्मकर्ता बंधु भाई मानंगो एही ग्रामर आबाल्य वृद्धवनिता समस्त तथा मोर सहयोगी सक्रमी मानंगो अच्छा अच्छा एवं मोर आखपाख अंचल आसीथिबार दूरदेशर बंधु भाई मानंगो आज 5 दिन व्यापी जे कि महाप्रभुंगर प्रसाद सेवन हरि भजन तथा मंदिर प्रतिष्ठा एवं पार्श्व देवता एवं आज जो परिशेष रे आज समस्त किछु मन को उत्साहित करने ये जो आमर गाँव ये जो अनेक प्रकार कला रही भारत लीला प्रहलाद नाटक गोटीबे नृत्य पाला अनेक प्रकार जो लीला रही समस्त को संग्रह करी आज यही जो हरि कथा भारत लीला में परिवेशन करने को जाऊँ सर्वप्रथमे आमर उपस्थित थिबार ज्ञानी पंडित जिज्ञासु ब्राह्मण मोर मातृतुल्य पितृतुल्य कुनाकुनी समस्त एवं वयोज्येष्ठ कलाकार यही गंजामर समस्ते जानिथिबे प्रत्येक भारत लीला रे 2टा लेके कलाकार रही अच्छा अच्छा मात्र आम गाँव रे पार्टी ना ठीक ठीक खराब भावियोनी ठीक ठीक बुझिले कि प्रत्येक कलाकार वर्तमान आमर गाँव रे 2टा लेके कलाकार भारत लीला प्रहलाद नाटक जो गाँव को जाइतो 4टा कलाकार ता भीतर थिबे मात्र गाँव रे पार्टी नाही कौन पाई ना कि मु जानि पाउनी कौन पाई आज को बुझिले कि तेणुकरी ये जो कला ये जो विकास आमर जो गंजाम माटी रे जो चौधरी टिकरपड़ा ग्राम रही परिशेष आज जो बहु दिन है जो महाप्रभु हनुमानंगर आज मंदिर प्रतिष्ठा करने चिंता करते अच्छा अच्छा तथापि हो पारि नथिला आज प्रभुंगर एमिति कामना आसी पहुंची आज सब कामना ठीक हो पारि ठीक ठीक तेणुकरी आज से देवदेव महादेव शंकर भगवान रहिले पूर्व दिगरे पश्चिम रहिले तंगर पुत्र हनुमान जे कि आमर बाहुदा नदी तटरे रहिले माँ भगवती कृपामयी ग्राम देवती ठाकुराणी बुढ़ी ठाकुराणी ठीक ठीक तेणु देवदेव महादेव शंकर भगवान माँ पार्वती एवं जे कि आज जहांगर द्वारा में एकस्थित होइचंदी आज तांकर समस्त मंगल कामना करने शिव पार्वती गोटे आशीर्वाद श्लोक अच्छा कि जिनिस जाना दरकार तेणु दिने देवदेव महादेव शंकर भगवान वृषभ हरण करी से संसार को भ्रमण करने चली अच्छा अच्छा देवदेव महादेव शंकर भगवान वृषभ हरण करी से संसार को भ्रमण करने चली पार्वती कौन कर कबाट किली दई घरे शयन करी किछु समय बीतवा परे शंकर भगवान कुआडे बुली बुली आसी कबाट रे कर मारिया को छंदी पार्वती 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 बोली अच्छा अच्छा सही समय पार्वती कौन बोली कहउछंदी कौन बोली कोयंभोराजनि मुखे पशुवति किमि हरिनि वाहनं देवो मावती अत्र नास्ति कमला सुलिन विद्यालयः ठीक ठीक भीमहं नगरात पुत्री चबलंग द्रौपदी मंदिरं एथं ददवरी हासु केली कलेहा बहपातो मुक्त हर अच्छा 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 यार अर्थटा हला कोन अच्छा कोन कोयंभोराजनि मुखे शंकर भगवान जते बेले पार्वती पार्वती बोली जते बेले डाक पकेछंदी अच्छा अच्छा पार्वती कहउछंदी कोयंभो रजनी मुखे ये तुम्हे रजनी की रात्र ए रात्र समय वर्तमान मोर स्वामी नहंती आपणकर परिचय दिंतु मु निश्चित भाव में कबाट खोलि शंकर भगवान टिके हसी देले बोधे पार्वती मते चिन्हि पारिले नाही कहले अरे पार्वती अरे मु आसी पशुपति अच्छा अच्छा भगवान शंकर कहिले मु आसी पशुपति ठीक परिचय दी कहीं ना भगवान शिवंकर होची आगे 48 गोटी नाम अच्छा कोन तन मध्य गोटे नाम रही पशुपति बोली ठीक ठीक शंभुरी स पशुपति ठीक परिचय देले किंतु पार्वती विचार कले कोन कौन आसी पशुपति
କିମି ହରିର ବାହାନ হ্যাঁ ସେ ପଶୁପତିଟା ହଉଛି ମୋର ବାହାନ। ତମେ ଯୋଉ ପଶୁପତି ବୋଲି କହୁଛ ସେ ପଶୁପତିଟା ହଉଛି ମୋର ବାହାନ ନା କେମିତି? କେମିତି? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ପାହାଡ ଭିତରେ ଯେତେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କି ସେ ସିଂହ। ସିଂହ ହଉଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାନ। ঠিক ঠিক ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଠିକ କହିଛନ୍ତି, হ্যাঁ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ପଶୁପତି, ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଶୁପତିଟା ହଉଛି ମୋର ବାହାନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆଜି ପାର୍ବତୀ ମତେ ବାହାନ ତଳରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ପଶୁପତି କିମି ହରିରି ବାହାନ ଦେବ ଉମାବତୀ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ଦେବ ଉମାବତୀ। ଉମା କି ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପତି ମୁଁ ଆସିଛି ଶିବ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ଦେବ ମା ପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ରହିଲା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେବ ଉମାବତୀ। ଉମା କି ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପତି ମୁଁ ଆସିଛି ଶିବ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ଦେବ ମା ପତି। ଉମାପତି ମାପତି, ମା ଦେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ହେ ବିଷ୍ଣୁ। ଅତ୍ର ନାସ୍ତି କମଳା। ଆରେ ତମେ ଯଦି ମହାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛ, ଏଟା କମଳାଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଅତ୍ର ନାସ୍ତି କମଳା। ପୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ଶୂଳି। ଯେ କି ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୂଳି। ପୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଛି ଶୂଳି ବୋଲି। ଶମ୍ବରୀଶ ପଶୁପତି ଶିବ ଶୂଳି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ବୁଝିଲେ କଣ, ତମେ ଆସିଛ ଶୂଳି ନବଦ୍ୟାଳୟ। ଓ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ତମକୁ ଶୂଳ ମାରୁଛି ଦେବର ନିକଟକୁ ଆସିଛ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ନବଦ୍ୟାଳୟ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି ବା ଯଦି ଶୂଳ ମାରୁଛି, ଆରେ ବଦ୍ୟାଳକୁ ଯାଅ, ଭେଷଜାଳକୁ ଯାଅ, ତମର ରୋଗ ନିବାରଣ ହବ। ନବଦ୍ୟାଳୟ ଭୀମ ହଙ୍ଗରାଜବତୀ ଜବଳେ ନବ କି ପର୍ବତ, ପର୍ବତର ପୌତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ସେ ପାର୍ବତୀ। ଆରେ ପାର୍ବତୀ, ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଅହଂ ଭୀମ। ଭୀମ ବନ୍ଦେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ଭୀମ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ବୋଲି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ତମେ ଆସିଛ ଭୀମ, ଆରେ ତମେ କୋଉ ଭୀମ ଆସିଛ? ନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିର। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଭୀମା ଆସିଛ ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଇଏ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଥନ୍ଦବରୀ ହାସି କାଲି କଳେ ହା ଏଇ ଥିଙ୍ଗ ହେଇପରି ତତ୍ କି ତୁମର ଏ ଯୋଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବା ଆଜି ଆମର ଏହି ଚୌଧୁରୀ ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ, ଯେ କି ଯାହାର ନାମ ଅଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯେ କି ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଯଜ୍ଞ ବା ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିছিল, ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ବୋଲି? ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କରାଯାଏ? କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କିପରି? ଅର୍ଣ୍ଣାଦଂ ଭବତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟନ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯଜ୍ଞାତ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟଂ ଯଜ୍ଞକର୍ମଂ ସମୁଦ୍ଭବ। ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, କଣ ବୋଲି? ଅର୍ଣ୍ଣାଦଂ ଭବତି ଭୂତାନି, ଭୂଜେ ପୃଥିବୀ। ଅନ୍ନ କେମିତି ମାନେ ଜାତ ହୁଏ? ଯଜ୍ଞ କଲେ ହିଁ ଯେ କି ବର୍ଷା ହେବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୀତଳ ହବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୀତଳ ହେଲେ ପର୍ଜନ୍ୟ ବଲମ୍ବେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସବୁ ଜାତ ହେବ। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟନ୍ତୁ, କାଲି ଟିକେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଜୋରକିରି ବର୍ଷା ପଳି ଆସିଲା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିନଥିବେ। ନା ନା, ବର୍ଷା ଯଦି ଯଜ୍ଞକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେଲା ସେ ଯଜ୍ଞର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଟା ନିୟମ ସେଟା, ବୁଝିଲେ କି? ଯଜ୍ଞ ଯଦି ଆମେ ଗାଁରେ କରିବା, ଯଦି ଯଜ୍ଞର ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲାନି ସେ ଯଜ୍ଞର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଣ୍ଣାଦଂ ଭବତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟନ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯଜ୍ଞାତ ଭବନ୍ତି ପର୍ଜନ୍ୟଂ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ପର୍ଜନ୍ୟ ବନ୍ଦେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୀତଳ ହେବ। ଶୀତଳ ହେଲେ କାଲି କେମିତି ଶୀତଳ ହେଲା? ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖରା ହଉଥିଲା ମୁଠାଟି ଖାଇ ଦେଇକିରି ଧୀର ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେବନ କରିକି ଶାନ୍ତରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ମା ଜଗତଜନନୀ କୃପାମୟୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ତଥା ବୀର ହନୁମାନ ଆଜି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଗ୍ରାମର ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ସହଯୋଗୀ ସକ୍ରମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି
भक्तवृंद माने सेई भक्तवृंद मानंगो अच्छा, एवं मोर कलाकार मानंगो हाँ। आज देवदेव महादेव शंकर भगवान मां बुढ़ी ठाकुराणी एवं जयवीर हनुमान आज समस्त मंगल कामना करंदु बोलो सर्वानंद एक बारे हरि बोल भक्तवती जी की ओडिशार आराध्य देवता सर्वप्रथम से मु ठाकुर को जोड़ी वंदना करी तापर मोर विषय वस्तु आलोचना करी लक्ष्य अच्छा की बड़ी जगन्नाथ मने निरते भज जगन्नाथ मने निरते भज जगन्नाथ जगत जालू धार हईबू मूढ़ मनरे जगत जालू धार हईबू करी पारिब से जमराज जगन्नाथ मने निरते भज जगन्नाथ सहरी सत्यवतारी उद्धार करिले सुर समाज आहरी जगदीश हरि सत्यवतारी उद्धार करिले सुर समाज जमिति निपद दर देई परा पाताल को गले से बड़ी राज जगन्नाथ मने निरते भज जगन्नाथ जन्मित्र त्यारे बीतांग सत्यरे बने गले घेनी सीता सानुज जल सेतु करी जाई लंकापुरी विनाशिले विश्र भारत अनुज जगन्नाथ मने निरते भज जगन्नाथ मने निरते भज जगी थिले गाई द्वापर गोपरे जन्मी बंदी साले से चतुर्भुज आवरी जगी थिले गाई द्वापर गोपरे जन्मी बंदी साले से चतुर्भुज जर हेला प्राय मचारु पड़ी न जीवन छाड़िला मथुरा राज जगन्नाथ मने निरते भज जगन्नाथ जल बड़ देउल विजय कर गरुड़ ध्वज जगतर पति हुए बही चुंदी गोपाल त्रिनाथ करे अरज जगन्नाथ मने निरते भज जगन्नाथ